তিনি सालथां त्रिपुरा हांकर बेरेमनि पण्डित ईश्वर चंद्र विद्यासागरनि फिल नैरा ब्रै बिसि आसेमानि सालनो रोगै संसाजाखा हास्तेनि कक्थुमथाइ हुकुम नायखुंगो बालायमुं पान्डा अ सालो ड्रप गेटनि विद्यासागरनि मांप्लि मांकायाव खुम बगै बरम याफालायखा नारवायरनि बिसिगो फाइमानजा फाइका सालथां त्रिपुरा हांकरनि हांकर आसुक फां अकरा बलाय गोस्वामी कक्थुमथाइ हुकुम नायखुंनि हुकुम रोगजा कक बिति फां कमिटिनि चेयारमैन सुब्रत चक्रवर्ती तै कक्थुमथाइ हुकुम नायखुंनि दागिफां बिम्बिसार भट्टाचार्यनो खबै तेकुबनि आदंरक अ सालो पान्दानि बिसिंथि नारवायर पण्डित ईश्वर चंद्र विद्यासागरनि वान सुकमुं नाहारमुं ताइ बिनि सामुं हुमुरावनो ति कक नारगलायखा আজকে বিদ্যার যিনি সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ওনার জন্মদিন। এই জন্মদিনে ওনাকে আমরা স্মরণ করছি। ওনার যে কর্মধারা, ওনার যে নীতি সমাজ পরিবর্তনের, সেই নীতি আজকে আমাদের সমাজে বিশেষভাবে প্রয়োজন। তার নীতি আদর্শ নিয়ে আমরা সমাজে চলব এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য এবং সামাজিকভাবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য সবাইকে ওনার নীতি অনুসরণ করার জন্য আমি অনুরোধ